The Sea by Edward Bound. This is your host M.K. Butta. There are 9 questions and single answer for these most important 9 questions of the sea. Question 1. 2014 में emerge हुआ. Why does Bound refuse to suggest a solution? बाउंड ने क्यों रिफ्यूज़ किया कि वो कोई सलूशन नहीं देता टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का. अपने ड्रामा में बाउंड ने जो प्रॉब्लम्स इमर्ज शो किए हैं उनका सलूशन नहीं दिया. व्हाट आर द रिकमेंडेशन मेड इन द सी. क्या फिर सजेशन, अगर कोई भी सलूशन नहीं है तो कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन है. रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द सर्च फॉर द ट्रूथ. क्या किसी फर्द की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि सच को कैसे तलाश करें. सिंपल. बाउंड ने कोई सॉलिड एडवाइस या सलूशन नहीं दिया. सेकंड, क्या उसने इंडिविजुअल की, फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है या कोई रिकमेंडेशन, कोई हवाला दिया है कि ऐसा करना चाहिए. हम कहते हैं बाउंड ने कोई सॉलिड सलूशन नहीं दिया, बट देयर इज सेंस ऑफ सलूशन. लोगों को इनकरेज किया है अपने हालात के मुताबिक आप चीज़ों को ठीक कीजिए, एंड दैट इज ट्रूथ, और यही सच है. सो क्वेश्चन 1 में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बतानी है और कोई सलूशन का सेंस है तो वो बताना है. क्वेश्चन 2, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग. ट्रेजेडी फ्रॉम सोफोक्लिस टू एडवर्ड बाउंड. ग्रीक ड्रामा से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, एडवर्ड बाउंड के टाइम तक ट्रेजेडी किन मरहल से गुजरी है ये बताइए. 2014 हम कहते हैं सोफोक्लिस से जो ट्रेजेडी शुरू हुई है उस ट्रेजेडी की डेफिनेशन कुछ और है. जो एडवर्ड बाउंड के दौर में ट्रेजेडी है उसकी डेफिनेशन और है. ग्रीक ट्रेजेडी का मतलब है कि दुखी हो जाना, पिटी और फेयर को महसूस करना, जबकि एडवर्ड बाउंड के दौर की ट्रेजेडी का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के सलूशन तलाश करना, या ड्रामा की स्टेज के सामने से जब उठ कर जाएं तो सियाना हो जाना. 2014 डिस्कस करना है. क्वेश्चन 3, द सी क्वेश्चंस द मॉरल एंड सोशल हिपोक्रेटिकल एटीट्यूड्स. अच्छा, बताना है मॉरल और सोशल कौन से हिपोक्रेटिकल एटीट्यूड्स हैं. एटीट्यूड्स रवैये, हिपोक्रेसी मुनाफकत, दैट डोमिनेट्स आवर प्राइवेट एंड पब्लिक बिहेवियर. हमारे रवैयों में मुनाफकत मौजूद है, ये बताएं. विदाउट सजेस्टिंग एनी अल्टरनेटिव्स. लेकिन बॉन्ड ने कोई अल्टरनेटिव्स नहीं बताए. हिपोक्रेसी को ख़त्म करें तो उसकी जगह पर किस चीज़ का सेट, कौन से मॉरल्स एडॉप्ट करें. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच अ प्ले 2015. अच्छा, आपने हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड्स बताने हैं जस्ट. क्वेश्चन 4, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग. द फर्स्ट सीन ऑफ द सी 2015. ये तो आपने समरी अगर अच्छे से पढ़ी है, ड्रामा अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फर्स्ट सीन लिख दीजिए, उसके ऊपर जो फ़िलासफ़ी आपके मन में आए लिख दीजिए. क्वेश्चन 5, how far would you agree that the ending of the play The Sea is justified 2016. एंड बताइए, क्या इसका जस्टिफाइड एंड है. यस, जस्टिफाइड है. यहाँ पर कोई करैक्टर ऐसा है जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई एस्केप की तरफ जाता है, ट्रूथ की तलाश में जाता है और रोज़ को बचाता है. How does Edward Bound synthesize the classical and romantic
ड्रामेटिक ट्रेडिशंस, बताइए इसमें रोमांटिक जो ड्रामास थे वो उनकी कोई ट्रेडिशंस मौजूद हैं, यानी कि रोमांटिक एलिमेंट मौजूद हैं, यानी कि 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के कोई एलिमेंट मौजूद हैं इस ड्रामा में। एट द सेम टाइम बताइए क्या ग्रीक ड्रामा के कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं? अच्छा, तो क्या इसके अंदर मॉडर्न पॉलिटिकल थिएटर वो भी है? यानी कि आज अगर हम एडवर्ड बाउंड को देखते हैं तो उसने अपने एंसेस्टर्स, उसने अपने फोरफादर्स, यानी कि उसने जो पहले आने वाले ड्रामाटिस्ट थे उनकी टेक्निक्स को सिरे से रद्द नहीं कर दिया, बल्कि ड्रामा में क्लासिकल एलिमेंट्स भी मिलेंगे, रोमांटिक एलिमेंट्स भी मिलेंगे, और इसके अंदर जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिएटर है उसके एलिमेंट भी मिलेंगे। आज कहा जाता है कि इंसान की किस्मत का अंदाज़ा उसके सियासी एस्पेक्ट से लिया जाता है। तो इसका मतलब है पॉलिटिक्स हमारी डेस्टिनी को डिसाइड कर रही है। तो आजकल का मॉडर्न ड्रामा पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल थिएटर है, वो एलिमेंट मौजूद हैं इसके अंदर, वॉर जैसे एलिमेंट है। 2017, how far do you think that the last scene of the Bounds play The Sea is dramatically effective? 2017 लास्ट सीन बड़ा इफेक्टिव है, डिस्प्ले करना है। Question 8, write down the character sketch of Willy 2013. The whole drama is about change 2010. My WhatsApp number is 033346555305 for complete answer. There is single answer. जो बच्चे एवरेज हैं या जिन बच्चों के पास टाइम शॉर्ट है वो बच्चे ये क्वेश्चन जस्ट प्रिपेयर करेंगे, एग्ज़ाम में जाकर लिख देंगे, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए। जो बच्चे ब्रेन हैं और बहुत कुछ इस ड्रामा के बारे में पढ़ कर बैठे हैं, उनको तमाम तर अपनी नॉलेज को समराइज़ करने के लिए और उनको लाइन लेंथ में लाने के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ये आंसर उनके पास होना चाहिए। दिस इज की। दो हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने क्वेश्चन को। फर्स्ट है थिएटर, पहले हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, ड्रामा के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा थीम्स, ड्रामे में जो जो थीम्स मौजूद हैं, जो क्वेश्चंस हैं सारे उसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि इन दो मेजर टाइटल्स के नीचे आपके ऊपर वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर ब्लू पॉइंटर से एक कोटेशन लिखनी है एडवर्ड बाउंड की, और याद रहे आपने नीचे कोई हेडिंग नहीं देनी, जस्ट अपने पैराग्राफ बनाने। हेडिंग आपकी याददाश्त के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से मेमोराइज कर सकें। इट्स अ बैड वर्ल्ड, ये गंदी दुनिया है। यू हैव टू बी अ बिट मैड, आपको थोड़ा सा पागल होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड इट, इस पागल दुनिया को समझने के लिए। एडवर्ड बाउंड। बाउंड्स ड्रामेटिक स्ट्रेटजीज, ड्रामा किस टेक्निक पर बनाता है? आ रीडर कैन सीक द स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स एज, कौन कौन सी टेक्निक्स उसके ड्रामे मौजूद हैं? एक्नॉलेजमेंट्स, वो बहुत सारी चीज़ें तस्लीम कर लेता है जो उसके बस में नहीं है। वायलेंस, इसके अंदर वायलेंस को दिखाता है, ये भी उसकी स्ट्रेटजी है। पूरे ड्रामा के बैकग्राउंड में या फ्रंट पर आपको वायलेंस नज़र आता है। स्पाइज़म, इसमें जासूसियत पाई जाती है। रीडिंग हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को कहीं ना कहीं रिवाइव कर देता है, जैसे कि ऑर्फिस ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा, वो ग्रीक ड्रामा, वो गॉड्स का ड्रामा, वो दोबारा उसने कहीं ना कहीं उसे दे दिया। रीराइटिंग क्लासिक्स, वो क्लासिकल चीज़ों को दोबारा रीराइट करता है अपने पूरे ड्रामा में, कहीं ना कहीं मौजूद है। ये भी ऑर्फिस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। रीडिंग द प्रेजेंट वाइल रिमेम्बरिंग द फ्यूचर, ये स्ट्रेटजी है। वो प्रेजेंट को एनालाइज करता है लेकिन माइंड में फ्यूचर को रखता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो पोस्ट मॉडर्न हो जाता है। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स सारे के सारे
وہ ریز کر دیتا ہے, کھڑے کر دیتا ہے. نو ایڈوائس, کوئی ایڈوائس نہیں دیتا. رسپانسبلٹی آف این انڈیویجول ٹو سوسائٹی, کہتا ہے انڈیویجول کی, ہر فرد کی رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کی طرف کہ سوسائٹی کو چینج کرے, امینڈ کرے, بیٹر کرے. ناٹ اینی سولوشن ٹو ڈیمیج دا سینس آف سولوشن, وہ کوئی ایسا حل نہیں بتاتا جس سے اس کا ریڈر یا آڈینس ڈمب ہو جائے, بند ہو جائے, سیز ہو جائے, اس کا دماغ بند ہو جائے. وہ سینس آف سولوشن کو زندہ رکھتا ہے. سینس آف سولوشن اسی وقت زندہ رہے گی جب آتھر, رائٹر اتھارٹی نہیں بنے گا, ڈومیننٹ نہیں ہوگا. اگر رائٹر نے ایڈوائس دے دی تو پھر ریڈر وہ ڈمب ہو جائے گا, وہ بینڈ ہو جائے گا, اس کی سوچ بند ہو جائے گی. اسی لیے وہ کوئی ایسا سلوشن نہیں دیتا جس سے سینس آف سلوشن ریڈر کی ڈیمیج ہو جائے. پولیٹیکل پیرابلس, وہ بالکل ایسی کہانیاں لکھتے ہیں, پیرابلس کہانیاں, برابر کی کہانیاں. وہ سیاسی برابر کی کہانیاں کریٹ کرتا ہے. یعنی کہ اگر اس نے اپنے ٹائم کے کسی فیوڈل کو, ارسٹوکریٹ کو, کسی پولیٹیشین کو کرٹیسائز کرنا ہے تو پیرابل میں لے آتا ہے. وہ وہاں پر کسی مسز ریفے کو. اینڈ سوشل پلیئرس اینڈ سوشل سکنیسز, وہ سوشل پلیئرس کی باتیں کرتا ہے, ریہرسل کر رہے ہیں, ڈاگ بن رہے ہیں کریکٹر, تو بڑی مزاحیہ باتیں ہیں اور لوگ آپس میں مل جل رہے ہیں اور وہ کیا سرایاں کر رہے ہیں. سوشل پلیئرز بھی موجود ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم سوشل سکنیسز بھی موجود ہیں. آپ اس پیراگراف کو انلارج کرنا چاہیں تو پورا یہ کویشچن ہے, ایک ایک فریز کو, ایک ایک سینٹنس کو آپ پیراگراف میں بدل سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ آپ کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے تو آپ جسٹ یہی لکھ دیں گے. بلیک کامیڈی, نیکسٹ ٹائٹل ہے بلیک کامیڈی. آپ نیکسٹ پیراگراف بنائیں گے. یہ بلیک کامیڈی کیا ہوتی ہے؟ بلیک کامیڈی, اسے ڈارک کامیڈی بھی کہتے ہیں یا گیلوز ہیومر کہتے ہیں. از اے کامک اسٹائل, یہ ایک مزاحیہ اسٹائل ہے دیٹ لائٹس دا ہیوی, سیریس اینڈ پینفل سبجیکٹس, جو ہیوی, سنجیدہ اور بڑے پینفل جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو لائٹ کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا لکھنے کا اسٹائل ہے جس سے انتہائی خوفناک سبجیکٹ بھی ذرا ڈھیلا ڈھالا اور لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ایک تھنکنگ ہے کہ آپ جب لکھیں تو ریڈر کے مائنڈ پر سٹریس نہ پیدا ہو جائے. ایسا نہ لگے کہ آپ سنی دیول کی ضدی فلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن بھگ سے اڑ جائے. تو سبجیکٹ گو کتنا ہیوی ہو, آپ اس کو لائٹ ویٹ کر دیتے ہیں. یہ ٹیکنیک ویسے ہم کہتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو نے بھی یوز کی, شیکسپیئر نے بھی یوز کی, کہ اس نے ٹریجڈی کے درمیان میں کومک سین رکھے تھے تاکہ ٹریجڈی کے ویٹ کو لائٹ کیا جائے. لیکن یہ جدید اب طریقہ کار ہے کہ جدید رائٹر جو ہیں وہ ہیوی ترین سبجیکٹ کو بہت لائٹ موڈ میں اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان کا ویٹ لائٹ ہو جاتا ہے. بات اہم ہوتی ہے لیکن ویٹ لائٹ ہوتا ہے. باؤنڈ اٹیمپٹس ٹو اسٹیمولیٹ چینج تھرو ہیومر. اچھا, وہ اب کریکٹرز کے اندر چینج کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, یعنی کہ اسے حرکت دیتا ہے مزاح کے ذریعے. اٹ از کامیڈی مکس وائلنس پلے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ بلیک کامیڈی ہے. بلیک کامیڈی وائلنس اور کامیڈی کو, مزاح کو مکس کر دیا گیا ہے. باؤنڈ کریٹس دا کنڈیشنز ان وچ مین لیو. باؤنڈ نے ایسی کنڈیشن پیدا کی ہے ڈرامہ کے اندر جس میں انسان زندہ ہے, سروائیول ہے اس کا. آئدر دے لو, وہ انسان چاہے محبت کر رہے ہیں, لائے, یا وہ ہپوکریٹ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور ڈائے, یا وہ کولن ہے, مر جاتے ہیں. وہ مریں, جھوٹ بولیں یا محبت کریں, لیکن وہ زندہ رہیں. وہ زندہ رہتے ہیں ان سرکمسٹینسز میں جو ہم اور آپ ویٹ کرتے, فیس کرتے ہیں. In the end, we find that what makes Hatch and Mrs. Raffy so funny, کس چیز نے ہیچ اور مسز ریفی کو فنی بنا دیا, is also what makes them so dangerous. اسی چیز نے
انہیں ڈینجرس بھی بنا دیا.